الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما ما أسعد الحفاظ في الأزمان. الإسلام يكفولي نوي على كيشي أنا كهينة أنا كبركة على كودي أنكلين كلين بلا جنيمة awa ina fo awba kalama chugumi awa collectif kabo nyina ya samuga ani duru dugum min swanzila akono olekela beriga duguye awa tem min fana swanzila ka ke tem general yi oli kishi ani sigi nyumaya sulamaya joyore jumanye ala kisi ani ka sigi nyumaya ke ni nyoye sulamaya joyoro ala awa ola au 25e édition ni anyamoya ama fomi mako patronage ale tala kadi anga kramoke noe a Sheikh Abdullahi Boro nole awa sulamaya association mtogo ko association islamique Zaitoun ole a fondateur yi akawajulu kelalu awa o kofe fana awa ko parrainage o tala kadi awa ambalma modamanima afolo ole kela ambalmache alhaj Abubakar alhaj Abdul Karim Sino nale opérateur économique Bobo Julaso ani awa ambalmache Mokhtar Kone ni ale sosiko ka directeur général o kofe abalmaya nyamoya fana tala kadi awa anka awa merma nole ambalmache Ibrahim Kone o kofe fana min fana kela maren fana bobo marala olekela ambalma muso Kone awa ne fofana Aisatu nalele awa serfi ka muso ka nyamoy bobo Julaso o kofe pour brigade ku kono fana awa ademba ya fana tala kadi ambalma muso Kulibali Sita nale inspectrice awa banfora kononana donc ola ouverture le benana ke anya yira ka foko chaman kela awa mimena na damene 600 abina na ke ni kurana kalan o kurana kalan bina na ke kabo ambalmache awa Ahmad Sanu numéro 2 ale kofe amina na collectif représenté collectif ye mun fene abe bara jumaw de ke mimena na ale présentation ni ke ole ambalmache Sanu Mamadou o kofe amina na kuma di awa collectif fana ye duguse mumbena o ye duguse nutlan kata tlan yoro nani awa kuma bena na di awa duguse nu ka tlan yoro kelen bema no le zone Ousmane min bena o kuma ke ole ambalmache Misbaw Traoré o kofe tuguni kuma bena na di awa zone Abubakar min bena o kuma ke ole ambalmache Adam Watara o kofe kuma bena na di awa zone Ali Fanama min bena o kuma ke ole ambalmache Abu Traoré awa kuma fana bena na di awa brigade duka awa Amir Fanama nole ambalmache Bashir Nakanabo o kofe kuma fana bena na di brigade dugutigima ale ka brigade duguti ka kuma temenin ko amena na kuma di ambalma chrétien Fanama olu fana bena moko kelimbo no bena na kuma o bela jeni togola awa chrétien ka kuma temenin ko amena na kuma di awa collectif ira ka président nole ambalmache Ibrahim Kulibali awa président ka kuma temenin ko amina na kuma di awa bobo kama parema nole ambalmache Alhaj Abdul Karim Sino ale ka kuma temenin ko amina na kuma di awa ko parema nole brigade ka pare nole ambalmache Mokhtar Kone nale sosiko ka directeur général ale ka kuma temenin ko fe amina na kuma di awa ambalmache nanka maire fana ma no e Burahima Kone ale ka kuma temenin ko ambe soro ka kuma di awa anka patron ma no e a Sheikh Abdullahi Boro awa o temenin ko wali nyuma lon sebe ube o bena tlanka di mo damadamani ma o ka wali nyuma lon barawla o temenin ko amena na kuma di anka FIB awa ho basen nyamoko ma ale le comité musulman fana ka président no Alhaj Ahmed Sanogo na ikene soro o kofe ame soro ka kuma kunche ni duowi
awa duwo bena na ke kabo beriga dugu imam ba yere fe ale bena na duwo ke kasigi kunche insha Allah donc baraw kan ka teme chugumi ole beniye amani na Allah taala fe ala kan sababe donc ola amena na nyine ambalmaje ananga karamoke no Ahmad Sanu numéro 2 abena sigi damne ni alquran kala insha Allah falyatafaddal mashkur minash shaitanir rajim الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم صدق الله العظيم. collectif yɛrɛ ka présentation ma inshallah collectif ye mun ye a bɛ mun baaraw de kɛ a ye baara jumɛnw de kɛ a ka laɲini ye mun de ye ka se ka kɛ inshallah an bɛna ɲini an balimakɛ awa Sanu Mamadu ale bɛna na o présentation kɛ an ye minti 5 dama yira inshallah waati ka cogoya fɛ inshallah dari an ka karamɔgɔw fɛ dari nanbaga bɛɛ lajɛlen fɛ ko an ka collectif présenté collectif jɛnkulu le jɛnkulu min association dɔw fara ɲɔgɔn kan minnu y'a fɔ ko o bɛna sɔn ka diinɛ baaraw kɛ ni ɲɔgɔn ye n'an ko coordination des associations de jeunes musulmans collectif ti taabolo wɛrɛ ye ni min ye silamɛya taabolo dɔ ye sabu collectif kɔnɔ taabolo bɛɛ bɛ yen collectif ye jɛnkulu ye min créera en 1995 ka taa san 1995 o y'o ka baaraw daminɛ o ka laɲini ka se ka silamɛya lo jɛnsɛn ani ka silamɛya lase a lase cogo ɲuman na i n'a fɔ suna ani kuranɛ y'a kumaw fɔ cogo min na collectif ti jɛnkulu ye min politique jɛnkulu ye n'an ko association apolitique collectif ti jɛnkulu ye min ko a ye na an ka fara ɲɔgɔn kan ka wari yala n'an ko association à but non lucratif collectif ye jɛnkulu ye min kɔnɔ jɛnkulu mɔgɔ minnu bɛɛ sɔnna ka na fara ɲɔgɔn kan o bɛ ɲɔgɔn yew kɛ o bɛ hakili falen kɛ ani n'o bɛnna baara min na o b'o waliya o ni ɲɔgɔn cɛ collectif ka laɲini de ye jumɛn ye ka se ka silamɛw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan o ka diinɛ ka laseliw la i n'a fɔ a fɔra kuranɛba kɔnɔ cogo min na
an ka suratu sabanan na a aya 103 yɔrɔ min na ala y'a fɔ ko aw y'i fara ɲɔgɔn kan aw kana fara collectif ni kurana a y'a nu ta k'u ka baaraw sinsin n'a ye collectif ka laɲini dɔ ye jumɛn ye ka se ka tɔnbolo minnu bɛɛ sɔnna ka fara ɲɔgɔn kan k'o bɛna baara kɛ ɲɔgɔn fɛ k'o dɛmɛ formation fan fɛ k'o dɛmɛ encadrement na membre bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ o ka laɲini dɔ fana ye jumɛn ye ka se ka diinɛ nin yɛrɛ fana kalan yira tɔnbolo jamaw bɛɛ la sabu fɛn n'i ko i b'a kɛ n'i ma kalan n'i t'a ɲɛdɔn a caman na a bɛ tiɲɛ i bolo o la diinɛ kalan bɛ yen an ka adamadenya kalan bɛ yen an ka association kalan bɛ yen olu ye ko ye min ni collectif bɛ a ka tɔndenw kalan ara collectif fana ka laɲini ye jumɛn ye ka se ka farikolo ɲɛnabɔyaw sinsin filaŋɛniw ni ɲɔgɔn cɛ ninnu fana ye fɛnw ye min lɔyɔrɔ ka bon collectif fɛ collectif ka laɲini pour ka se ka laɲini sɔrɔ o ye baara dɔ sigi sen kan o bɛna to ka minnu kɛ o dɔ ye jumɛn ye formation religieuse bɛ yen n'o ka se ka diinɛ kalan formation morale bɛ yen n'o ye ka se ka adamadenya kalan jamana taabolo ale kalan fana o b'o kɛ ani association baara o bɛ kɛ cogo min na o b'o kalan kɛ o ni ɲɔgɔn cɛ o kɔfɛ yirituru fana bɛ yen an b'o min fana baara kɛ ni ɲɔgɔn ye farikolo ɲɛnajɛ bɛ yen kalan bɛ yen denmisɛnninw kalan min ni an b'a kɛ san bɛɛ outre ka ɲɛsin ekɔlidenw ma minnu ma se ka diinɛ kalan kɛ an bɛ musow fana kalan diinɛ fana bɛ se ka faamu cogo min na wa san bɛɛ le 1er novembre bobo dɔgɔtɔrɔsoba la ani sema baba fila minnu bɛ yen n'o ye semaden do ani semaden dafara ye collectif ni jɛnkulu tɔw bɛ fara ɲɔgɔn kan ka se ka taa olu fo o 1er novembre na o kɔfɛ formation bɛ yen collectif y'o min kɛ wajiluw bɛ kɛ ani séminaire b'o kɛ ka taa balimaw ka se ka diinɛ faamu a belebeleba dɔ ye jumɛn ye n'o ye an bɛ min kɛnɛ kan nin yan bi o le ye dawa ye collectif o bɛ min kɛ san kɔnɔ siɲɛ kelen dugusen dɔ la ka se ka taa diinɛ lase tile 3 kɔnɔ collectif ka laɲini ka se ka jama fara ɲɔgɔn kan ni programme kelen o programme bɛ labɛn ka se ka baaraw kɛ n'a ye san kururu bɛɛ mɔgɔ min n'i bɛ fɛ ka don collectif la ale bɛ kɛ cogo di i ka kɛ association na min sɔnna ko i bɛna na baara kɛ suna ani farida ye o ye fɛn ye min ye important ye mɔgɔ min bɛ fɛ ka adhérer collectif kɔnɔ collectif fana i ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ silamɛya ka umma kɔnɔ i ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min sɔnna kuranna ni suna k'ale baara kɛ kira ka suna k'ale baaraw kɛ ne ma ni kisi bɛ kira ye collectif yɛrɛ ka organisation bɛ cogo di an ka collectif ka sigidaba o de assemblée générale ye assemblée générale kɔfɛ conseil d'administration bɛ yen conseil d'administration kɔfɛ conseil consultatif bɛ yen conseil consultatif o ye an ka karamɔgɔw ani an ka mɔgɔkɔrɔbaw minnu ni an y'o ta k'o bɛ to ka diinɛ nin ɲɛ jira an na k'an ka adamadenya ɲɛ jira an na ni filiw bɛ kɛra yɔrɔ min na o ka an dɛmɛ o la bureau exécutif bɛ yen n'o ye jama ye o ye minnu choisi ka fɔ ka baara kalifa o ma o ka to ka collectif ka baaraw kɛ sani o ka mandat ka ban o bureau exécutif nin mɔgɔ minnu b'ale kɔnɔ président a n'a ka vice président secrétaire a n'a ka adjoint trésorier a n'a ka adjoint secrétaire à l'information a n'a ka adjoint secrétaire au culte a n'a ka adjoint ninnu de ye mɔgɔ ye min bɛ bureau exécutif la o kɔfɛ coordination fana bɛ yen ka taa an ka commission kan o coordination ni a commission information commission matériel et organisation commission chargée de la trésorerie commission chargée de la formation commission chargée de l'action sociale
commission chargée des relations extérieures, commission chargée de la dawa, commission chargée du sport, commission chargée du séminaire islamique de vacances, et commission chargée du culte. Collectif ka bara nu bela jene ni aboken na folo ma fen do le bo doara. O lo soro chogodi. O e mamru menombo cotiser menombo collectif kono o lu ka cotisation. Ani ni mogo yi deme menon di nango don leg mogo bo deme menon di ale ni zaka. O kofe ni collectif yi bara menon ke musaka menon tobo to kofe lu le bara et nous le n'affolma fait même mota ka anga bara nunke nina nilo ti collectif ka présentation e dakurian damanna wati na na jogo fe hada assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh jikata kaso bombala donc o beta khutba yele oye inshallah ko jamambe akono nala sonama donc wati tugo fe adasela muma ole beni wala amina na kuma di awa zone mo le masisa inshallah ama damna ni zone Ousmane awa mimina kuma otola ole ambal make Misbah Traoré rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ame jama fo an nana hɛrɛ la ala k'an segin hɛrɛ la an ka fo ala ka kɛ hɛrɛ ye an bɛ collectif tu fo ka tila k'o waleɲuman lɔ k'a ɲini ala taala fɛ baara ni a sara ala ka kɛ arijana ye o la kɔɲɔ daminɛ an y'a kɔlɔsi collectif kɔnɔ an bɛna kuma olu kan dɔrɔn komi waati koron fɛ o la n'an nana se ka min fɔ hali bi ala k'an bɛn ni sababa ye a fɔlɔ collectif a bɔra an fɛ salon lege ma vraiment a kɛra bonyaba ye ɲinan yɛrɛ a kɛra sababu ye jama min nana an ka zone na legema y'a tilancɛ kelen ta parce que maa min kan ka bɔ legema ka na caya ni mɔgɔ 70 ye donc o ye ala ta n'o le b'a jira k'a fɔ ko faamuya kɛra salon an b'a ɲini ala ta la fɛ o faamuya ɲɔgɔn hali bi ala k'a don yan ko ba kelen fana kɛra legema salon n m'a fɔ k'o ko dɛ o yɛrɛ kɛra ne yɛrɛ ɲɛna collectif an bɛna rentrer don min na k'a daminɛ 9h30 comme ça mais heure minute d'an ma to n kunna net n sigilen don yanni carré laban taara an sigilen don n sigilen bɛ ni jamakulu dɔ ye kelen y'a k'a to ko k'ale ni dɔ tun bɛ yen ko san 5 k'ole ti kɔma mais ka Adam Daw ka walagada kɔnɔ a y'a ta a tɔgɔ kan ko Adam Daw ale ka walagada kɔnɔ a kumana ka taa bɔ mɔgɔ 2 ne yɛrɛ da tigɛ ɲɔgɔn na min baara k'ale ka bɛ filɛli kɛ sɛsi mɔgɔ 3 de b'olu ni ɲɔgɔn cɛ ale ka b'a filɛ a fana ɲɛ bɛnna ale ma ko mais k'o bɔra ko a y'ale fo ko ale ka dan ne ma ko vraiment ko a n'a dugu na o kɛra hɛrɛ ye an b'a ɲini ala taala fɛ ale bi ala k'a kɛ hɛrɛ ye an bɛɛ lajɛlen ma ale bi ala k'a kɛ an bɛɛ lajɛlen hɛrɛ ye o la kuma filanan min fana bɛ yen n'an bɛ se k'o fara kan san min an tun taara dugu tɔgɔ bɛ yan fɛ ayi a fɔ an tukɔrɔ samla jɛnɛ tu bɔra Mali la ka na o sa kumana ka yɛrɛ ko an ka karamɔgɔcɛ kumana ko a ma kuma kasobon kan karamɔgɔcɛ ko ale bɛ taa conférence caman na ale tubabu jamana na ale bɛ taga yen mais ko ale nana kuma sɔrɔ yan yɔrɔ la ale y'a jateminɛ ka taa ye ko ale bɛ dɛmɛ kɛ mɔgɔ façon bɛɛ la fo mais ko ale tun ɲinɛna kasodenw kɔ donc k'o ka kasobon ta misiri sera ka jɔ kasobon na juma n'o mɔgɔ min taa wajuli kɛ ne ka mɔgɔ yɛrɛ kasobon ban kɛ mais kuma min fɔra ye a kuma dɔw sera an ma donc b'a jira k'a fɔ ala ta n'o le ye an b'a ɲini ala taala fɛ kasoba waju hali bi ala ka dɔ fara kan ala ka kɛ lakana bɛɛ lajɛlen ma o la kuma caman tɛ yen an b'a ɲini ala taala fɛ dawa hali bi ala ka baraka don a la komi o y'a jira k'a fɔ baara o baara dawa kɔ ne o ye ne ka ladilikan ye k'a di bɛɛ ma baara o baara i bɛna nin kɛ nin na kana kɛ mɔgɔ a kɛ ala kama n'i y'a kɛ ala kama ko wa man yatawakkal ala Allah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu yahtasib wa min haythu la yahtasib donc n'i jigila ala ka ala le bɛ wasa ale bi ala k'an bɛɛ lajɛlen wasa wasalaamu aleykum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh donc o la brigade kan an b'a ɲini a fɛ san wɛrɛ an bɛ taa yɔrɔ min na fana a ka caya ka tɛmɛ o kan dɛ inshallah awa o kɔfɛ an bɛna na se zone min ma o le zone Abubakar awa zone Abubakar min bɛna o ka kuma kɛ o le an balimacɛ Adama Watara ayiwa jama sigira hɛrɛ ala k'an kɔrɔta hɛrɛ ayiwa ne ka forikan bɛ collectif jama bɛɛ lajɛlen ye collectif jama bɛɛ lajɛlen ye ayiwa an ka zone tɔgɔra Watara Adama ale de kan ka lafari kɛ n b'a kɛra ale de tɔgɔra
ora alhamdulillah ammi biye ala yan kere kere ka an ka fu jama na ya ka sira no yani an ga se ka yan fegbe kara ko santora ma ke nyamma wonyi na ko shama albi ala ko no yani saw mu go so na ala ma ko do no ya akagbele adobe amake ko mi war ko lo ba kera karlo ka se ka ko do le to ka do ke wole ba an sira ya mais ala ka jomi kere kere olu ka se ka nogoya sɔrɔ ka sira in mina o sababu kosɔn san caman bɛ nin kɔ ka o ɲɔgɔn kan ye ala k'o kan ye ayiwa an fori bɛ kuletifu ɲɛmɔgɔ ye min ka ko in bila sen kan ayiwa hali bi ala ka an n'o bɛɛ lajɛlen dɛmɛ sabu mun kosɔn n'i y'a mɛn ɲɛmɔgɔ jigi b'a kɔ le ye ayiwa ni kɔmɔgɔ ma se ka bolo don ɲɛmɔgɔ kɔrɔ y'a sɔrɔ tuma dɔ la ko dɔ bɛ nagasi bi don a la o la hali bi ala ka se kɛ an bɛɛ lajɛlen an bɛɛ y'an seko kɛ nin ko in na kala ko ɲinanta kɛra ɲama ora adama ko ka fori lase ɲɛmɔgɔw ma ka fori se an karamɔgɔw ma ayiwa o ka kawandi min o b'a kɛra an ye san o san hali bi a mɛntɔrɔ ala k'a di an ma a mɛnni ko k'a ta ka baara kɛ n'a ye ala k'o nɔgɔya ye sɔlala muhamadu ala muhamadu wasallam alhamdulillah wa la ilaha illallah wa allahu akbaru allahu akbaru wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Assalamu alaikum. An dusukadi an bɛ bɛɛ lajɛlen fo foli sababu fɔlɔ an b'o ta collectif mɔgɔw fɛ an bɛ collectif mɔgɔw fo baara ni sinsinlaw k'o fo o tɛmɛni kɔfɛ dugu nin kɔnɔ yan dawa ni organiser man nɔgɔ parce que a tɛmɛna an fɛ sɔngɔ fila an bɛ sigi ni guwata min kɔrɔ n'a baara bɛɛ lajɛlen mɔgɔw de b'a kɛ an b'o bɛɛ lajɛlen fo ka fɔ o ni wali ɲuman ka tila ka yira mɔgɔw la mɔgɔw ni kunnadiya fɛn fɛn y'i yɛrɛ sɔrɔ yan ala tano lo ala le ye kunnadiya sinɔn i tɛ yan yɔrɔ sɔrɔ i bɛ se ka jate mun na ka labɛn kɛ k'a fɔ ko mun na na yanni taalon ka se dogo b'i sɔrɔ i tɛ se ka na donc fɛn fɛn y'a yɛrɛ sɔrɔ yan ala tano lo a y'a la fo ka ala wali ɲuman lɔn ka fɔ kunnadiya lo a kunnadiya ɲɔgɔn a sɔrɔ man di an bɛ bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn nana an b'o bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ collectif kɔni ka baara nin an t'a ɲuman fɔ ka ban dan taara ko ne ka kuma zone ali tɔgɔ la zone ali yɛrɛ sigilen bɛ yɔrɔ jumɛn zone ali sigilen don orodara sira ani mali sira filancɛ zone ali sigilen b'o yɔrɔ dugu damani de b'o ni ɲɔgɔn cɛ dugu damani de bɛ yen ka taa basiama bama mangorotu padema sindo basiama karangaso samlatu kɔrɔ medinakura dugu min ka ca o bɛɛ le ɲɔgɔn sɔrɔ collectif sababu la bi n'i bɔra par exemple an sigilen bɛ sangole ma bama département lo n'i bɔra n'i taara Chamadeni collectif sababu la i bɛ layɔrɔ sɔrɔ i bɛ jɛɲɔgɔn sɔrɔ n'i bɔra n'i taara yɔrɔ o yɔrɔ ala ye collectif sababu la komi an donna ɲɔgɔn na nin an bɛɛ kɛra ba kelen fa kelen donc o la o kibaruya min bɛ yen nin donc o kɛra collectif sababu la donc an bɛ collectif fo k'o waleɲuman lɔn ka ala dari baara ni ala ka dɔ fara kan fɛn fɛn bɛ se ka dɛmɛ kɛ baara nin na ala k'o dɛmɛ fɛn fɛn bɛ sɔnni kɛ baara nin na ala k'o gɛrɛsɛgɛ fɔli baara nin ala kana an fari fagara minnu y'a daminɛ dɔw bi sira dɔw tɛ sira an bɛ dugawu kɛ o bɛɛ lajɛlen ye ala ka si jan di an bɛɛ lajɛlen ma ala ka baara nin taa ɲɛfɛ fɛn fɛn bɛ baara kɛ baara nin na an bɛ ala dari ala k'o gɛrɛsɛgɛ fɔli ala ka sabu ɲɔgɔn kɛ n'an bɛɛ lajɛlen asalamu zone umari awa zone umar dawa yɛrɛ bɛ kɛla o zone de kɔnɔ sisan donc o la an bɛna na kuma di awa u ka amir ma zone brigade yɛrɛ ka amir n'o le an balimacɛ bashir nakanabo donc الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقب وتنفرج به القرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرقائب وحسن الخواتم ويستسقى القمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس معلوم لك
أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. مبي جمافو نبغى بلجلام بوفو مبي دوتيفو أني إماموفو أني فامو ميمبيا muso denmisɛnninw na baga bɛɛ lajɛlen ani zone 3 nin bɛ kafaraya a bɛ kɛ zone 4 n b'o fɔ ni silamɛ foli ye an bɛ dugawu fana kɛ u ye an bɛ dugawu fana ɲini u fɛ ka fɔ ni président ye k'u jija ni cɛsiri hali bi o baara an fana dugawu b'u fɛ an fana b'u u nɔfɛ su ni tile ni ala sɔnna n'an bɛ yen kɛnɛya bɛ yen n'ala sɔnna an bɛna ɲɔgɔn dɛmɛ n bɛ jama fɛ u ka sabari ka bolo don ɲɔgɔn bolo ka diinɛ nin dɛmɛ ka collectif fana dɛmɛ waritigiw tɛ mais o bɛ ala le yalla wo ala fana ti sɔrɔ ni i ma ɲuman kɛ ala dɛmɛ le ye juma ye kuma ɲuman baara ɲuman ani sabari o le cɛ ka ɲi n bɛ jama fo n bɛ jama fo tuguni ni ye koba ye an fɛ sogolo dira an ma min ka di mɔgɔ ye dɔw b'a tobi ka kɔgɔ don dɔw b'a jɛni ka ɲimi inshallah nin kɔfɛ an bɛ ala dari dugu ni ɲɛtaga ala k'o kɛ an yɛrɛ ala ka hakilima di an bɛɛ lajɛlen kelen kelen ma sabari ala k'a da anu ma ala k'an bɛɛ kanda k'an lu kanda k'an denw kanda jamana min b'a kɔnɔ masa ala an b'a dare na an ka tile saba sigi nin ala ka burukina ala ka suma balaw ni ala ka ɲɔti ka bɔ burukina faso faamaw fana mɛ an kun na su ni tile ala k'o dɛmɛ u bi se o ala k'o dɛmɛ u ti se o ala k'o dɛmɛ ala k'an sutura dunya ka taa an sutura lahara an ka baara ni an y'a ka lillahi wa li rasulihi ala fana bɛna an sara an bɛ ala dara ka taa an sara ni arijana ye aza wa salamu alaikum wa rahmatullahi n bɛ yafa ɲini a bɛɛ lajɛlen fɛ ayiwa inshallah awa a ye lafari min kɛ ka dugawu min kɛ an b'a ɲini ala fɛ ala ka dugawu minɛ inshallah awa o tɛmɛni kɔ an bɛna na se min ma o le ye berega dugu dugutigi ka da ka ko nin bɛ kɛla a ka dugu de la inshallah berega dugu dugutigi a bɛ bɔ k'a ka nisɔndiya yira inshallah تيب القلوب وجوائها وعافية الأبدان وشفائها وقود الأرواح وكسائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. من نقوم بريغادو دوغوتري داركان لك بريغادو دوغوتري أفلولا كافوين كل لون كباغو مونجيغرا دوغو كونويا علي بفرو كركرن دي أمة collectif président kafur kelen diama anka meru mi pareil ani bobo ka pareil Abdul Karim ani a imam chorba yan chorba nyuma ka fara ale kan kafur do bema ale do je kelen nyinu fe o ka do ke ale re folo dugutigi islamaya bi jiri chocho ka hakili ka do kai a hakili sorola abisaka ka manto mara chumina ni aka here nyugo nawe ana ne here mi dugu kono na abi do ke ka nyinu fe aga do ke ale reye sanfe tamade no nana ni jalsa nin kono ni sigi nyama yale nin kono ko ka do ka be kana fo dugule nkan ko ka sécurité fo police gendarmerie ka belegi ni fo anika lon ka bawo mu nana no bina wajul ke lon ka ba kelen ka dugu traverser ala be hina ji o dugura
tlebin nani lon ke baga kelen ka teme ko so ala ka hina dugura ka hina aflon belegina mais lon ke baga joro ba en fait bi nous ma de ka se brigade ne amirila ka ye chokor ba kelen ba kemaya nous ye bobo ka kutubu zamanu ye asigni be chokor bo tara ka lon kalfa kemi ma ba kemaya bobo be makanu layi dambele nu mudir gawsun nu alfa boy nu o tala ka lon to mo mun boro choroba laba na am lon fe lon koro fa am ta choroba fe asigni ahmad sabi hafaza allah hayatana wa ya ale be ya ka duwo ke kere nyama dugu ni ka duwo ke dugu demisanu ye demisanu le an koy ka duwo ke o belegini ka duwo ke gija bagaw ye collectif bureau ne yere doke badru zaman we sombe gawsu ye ka duwo kay ka duwo ke nakana boy daga na bo tishia wara turkanlo non turkanlo nakana bo duguti ko kwa larela ayi da kimina yafa kwa larela duobi ya duobi sini ekene yere yemu go wara e ka brigade gu fa nakana bo na dana ni ma yi ka doke na mata collective la kai de am na mata kai ko ke mata kai duguti ke mata kai na ala nakana bo barga ani sombe dawsu barga ana ndo ke umaru imam mundo imam barga collective kera kado ange segera nyina ne basa dana jane ko kelema amona na dana docteur yampa aka wazuma ka dan kali do ko wazuma wala wajubana ma tru barko na bona dobe norga la ka wuri fobe mena dobe bi norga la ka norga hatisa se madema wole yoro façon famisul haza falyamal la amilu mo kan ka ire di baromi ma ka ire fa baromi no fe o baro doli nita ami able boro ambafu katla kafu بقول لك بقبلوا موائز ومرشد العام كلا تارا كديناتي كديموما ni anjigi bu ye ne dina nyam na mba an fe na mena mo mo yini o ba ndo sala do se nite ntoko ma abdule baro boro abdullah sombier malk brigade massacre abdullah sombier successeur de chef de brigade ou Abdoulaye. Donc là, maintenant, comment ce serait? Mais ok, aïe do ni en refait collectif aïe baram damna baran to akabo ahe anyama ida fana kabo katma to kan ndina bok makan mela jalo fo jalo adama in to bani aya fo aba barala giga bagalu dilan kelalu amba talu misali mo walo abu mo do yongona wala anga do dakele fe anga bo dakele fe annana duti ko ka fay annana here minna ala ka here ni tima herala anga soko kata an dembala an kele begla gene ka soko no sondia ne tonoyi fere min ka tono soro ne fere ndo rabba le bay'a fa hadha tijara donc ambe ala taala de ala kana ndandi ma ni yo chama ala ka do anger sigara kan na maga balagini fo ka amoso fo ka ambam so fo ka balagini ke ko do duti ko furilo ka la si abiyama wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa inshallah olube mo kelen bo bana na kuma o kan o togola inshallah to go Daniel Karama ne nana église protestante Togola communauté protestante Togola aywa église sabale bey daga duya
min ye église protestante ye aywa an ye jɛ min sigi o tɔgɔ ko collectif des églises évangéliques de la ville de Beregadougou. Ne b'aw fo ko aw ni ce sulamaw aw ni ce an bɛ aw fo bonya kosɔn a ye min la an kan ayiwa an bɛ faamaw fo ko ni ce u ka baara ɲuman na u ka jijali la ayiwa kalan min ko fɔra nin kumaden kisɛmanw b'a kɔnɔ kosɛbɛ kuma nafamanw don hɛra kɛra fɛn ye min nafa ka bon kosɛbɛ hɛra kɛra fɛn ye adamaden ka kan ni min ye nka bi o kɛra fɛn ye i n'a fɔ sanu ni wari mɔgɔ b'a ɲini ka sɔrɔ ka sɔrɔ ala y'anw dan ni hɛrɛ de ye nka a bɛ bɔ siranw na ala ka hɛrɛ segin ka d'anw ma n ka laɲini kɛra o ye ayiwa n tɛna se ka kuma caman fɔ fo ka foli di ko ala yɛrɛ ka jamana suma ka jamana lakanda ka bɛn kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ ka bɛn sabati bɛn bɛ yen ala k'a sabati parce que an bɛ ɲɔgɔn fɛ tuma bɛɛ an bɛ sigira an bɛ yɛlɛ ni ɲɔgɔn ye ni yɛlɛ bɛ yen ni kasi bɛ yen an bɛ kasi ni ɲɔgɔn ye o de bɛ kɛra ala k'a sabati an fɛ ko aw ni ce. collectif ka président n'o le an balimakɛ Ibrahim Kulibali awa kuma bɛ ale de bolo sisan a bɛna na kuma inshallah. الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. kuma caman tɛ yen k'a lase jama ma kuma min an bɛ to k'a fɔ tuma bɛɛ san o san ale kuma kelen don mɔgɔw tɛmɛna o ye kumaw caman fɔ o ye ladiliw kɛ an bɛna kɔn ka foli de di an dɛmɛbagaw ma ka sababuya kɛ n'a ye jama sera ka na sigi ɲɔgɔn kan yan sababuw don sinon anw yɛrɛ minnu bɛ ɲɔgɔn kan ala an ka nasɔngɔ kɛlen bɛ ka an kɔnɔ gan n'a fɔra ko an sera ka miliyɔn baara kɛ miliyɔn fara ɲɔgɔn kan ka ko dɔ kɛ i b'a sɔrɔ dɛmɛbagaw don o la o dɛmɛbaga ninnu ɲinata san na ani san tɛmɛnenw an bɛna mɔgɔ dama dama ta o tɔgɔ ma tɔw ka yafa an ma wagati degun kosɔn an ka kɔrɔcɛ ani an ka karamɔgɔcɛ ani an ka sɛku n'o ye fadila don Cheikh Abdallah Boro vraiment an b'a fɔ ka dugawu k'a ye ka sababu kɛ a sɔnna ka lɔ an jigiya kɔrɔ o tɛmɛni kɔfɛ an bɛ an ka parrain fɔ n'o ye Abdulkarim Sino ye fɛn o fɛn bɛ jago kɛ i bɛ wari valeur lɔn a y'a yɛrɛkun di k'a ka nafolo di vraiment k'a ka hakilina di ka tila ka mobili bila ka na lɔ an tɔgɔra a lɔni filɛ nin ye mobili fila pour que ka jama ta ka na n'a ye an bɛ dugawu k'a ye ala ka baraka don a ka nafolo la o tɛmɛni kɔfɛ an bɛ an kɔrɔcɛ fɔ n'o ye balayɛrɛ san o san vraiment a b'an dɛmɛ tuma dɔw a yɛrɛw bɛ y'an cɛ ma tuma dɔw a yɛrɛw tɛ mɛ a kɔni t'an cɛ ma an bɛ foli sama ka taa d'a ma o tɛmɛni kɔfɛ an ka karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen n'an ka sɛku n'o ye Ahmad Sanu ye an bɛ foli k'a ye vraiment ka dugawu ɲini a fɛ vraiment tuma dɔw an yɛrɛ tɛ fɛ ka mawudu d'a ma mais vraiment an b'a ye an b'a sɛgɛnna mais walayi n'an m'a d'a ma vraiment an b'a lɔn fɛn min bɛ bɔ a la donc o la o de b'an bila la an b'a kɛra sinon tiɲɛ yɛrɛ la an b'a ye an b'a sɛgɛnna an bɛ dugawu k'a ye a b'a kɛra ala min ye ala ka lɔn an n'a ye o tɛmɛni kɔfɛ an bɛ dugawu kɛ berigakaw ye n'o ye minnu kɛra parrain ye ko n'u kɔni cayara la bon o tɛ baasi ye mais comme o y'a fɔ cogoya ko ni saba ou bien ko ni naani ko ni duuru o bɛ bɛn kulubali kelen ma an bɛ dugawu kɛ ala ka si ni kɛnɛya di an n'o ma an bɛ fɛ ka min fɔ karamɔgɔw kumana ko an nakun ye mun ye o de karamɔgɔ minnu bɛna na tɛmɛ ka wajuliw kɛ thème min bɛna na traiter thème ninnu ka ca programme modèle saba lo groupe Assane bɛ yen olu bɛna kɛ Guatta kɔrɔ yan groupe dɔ bɛ yen an b'a fɔ groupe Hussein A olu bɛna don classe kɔnɔ groupe dɔ bɛ yen u b'a fɔ groupe Hussein B olu bɛna don classe kɔnɔ musow fana bɛ yen groupe Assane olu ye mɔgɔ minnu ye kalan kɛ dɔɔnin Hussein B Hussein A minnu ma kalan ɲɛnama kɛ Hussein B minnu fana ma kalan ɲɛnama kɛ donc groupe in dilanni bɛ ten donc an nabaga ninnu hakila karamɔgɔw kumana thème général nin kan ko la paix et cohésion sociale la contribution de l'islam donc n'a fɔra ko silamɛya silamɛw don
donc an bɛɛ b'a dɔn an y'an ka sigiyɔrɔw bila fɛn bɛ sigida la an b'a dɔn fɛn bɛ jamana kɔnɔ an b'a dɔn gɛlɛya min bɛ an b'a dɔn donc o la an b'a ɲini an bɛɛ lajɛlen fɛ ni ala ye dugu ɲuman kɛ a kana to ka micro ta k'a fɔ a ye sabari a ye don gbata kɔrɔ a ye sabari a ye taa kilasi kɔnɔ ala ko kuranna kɔnɔ ko an kana kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ minnu ɲinana ala kɔ ala y'o ɲina o yɛrɛkun kɔ an kana ɲina nakun kɔ salamu alaikum warahmatullahi activité bɛɛ to yen ka na berega dugu donc i bɛ taa sɔrɔ dɔw yɛrɛ siɲɛ fɔlɔ de ka na berega ya kun dɔ de kama i nana mais ne nana ɲina ale kɔ don han donc hali bele ala k'an hakili to an nakun kɔ inshallah donc o la yɛlɛmani bɛna don programme na dɔɔni ka da kan mun na awa an ka maire ko awa ciraba kɔ o b'a wele la donc o la an bɛna na kuma di ale ma ale bɛna ka kuma kɛ inshallah ka se ka taa mɛni nin fana lamɛn inshallah donc o la dun fɛ ka kuma parce que dugutigi kumana beregakanw tɔgɔ la ka ban dugutigi berega dugu dugabu don ka ban karamɔgɔ fana ye fori kɛ ne tɛ fɛ ka kuma mais ni ko diyara ye ni ka nisɔndiya to i kɔnɔ ka wuli ka taa so i m'a yira jama na a kɛra komi i taara ni bana dɔ ye i kɔnɔ na o kama n bɛna kuma dɔɔni kuma fitinin ni mun ye o le ye fori ye k'a fɔ jama bɛɛ ye beregadugukanw minnu bɔra dugura ka na k'a fɔ ye o ni ce aw ni ce baara min kɛra tile 2 na ou bien a bɛna kɛ tile 2 na nin baara nin an bɛ ko ko la diɲɛ na nin baara le ye a kun ye ka adamaden sɔn hakili la k'a fɔ adamaden a ye sabari ɲɔgɔn ma ale le ye diɲɛ ta ko bɛɛ ye a nana kɛ sisan wari donna ka famille faran ka kɔrɔ ni dɔgɔ faran muso kɛlɛ donna ka mɔgɔw faran kɔrɔ ni dɔgɔ faran politique donna ka dugudenw faran mais ni mɔgɔw bɛ yen ala k'o sɔn hakili la ka don dugu kɔnɔ k'a fɔ adamadenw ye a ye sabari ɲɔgɔn ma je pense que ale ɲɔgɔn tɛ yen donc n ta fori bɛ collectif mɔgɔw ye kala dari ala k'o bɛɛ sɔn si la ala kana o dɛsɛ karamɔgɔ minnu nana ka n'an sɔn hakili la ala kana o dɛsɛ an beregakanw fana ala kana an dɛsɛ a nana kɛ sisan i bɛ don dugu dɔ kɔnɔ politique kama i bɛ taa sɔrɔ dɔw tɛ kuma ɲɔgɔn ye pourtant ala k'an dan a m'a fɔ an kana to ka kɛlɛ kɛ 14 heures an tun bɛ yan k'a mɛn an bɛ se ka sigi ka kuma ka ɲɔgɔn nɛni mais à la fin il faut que an ka ɲɔgɔn fo k'a lɔn ko kɛlɛ banna parce que an ko kora nin dɔ bɛ sanfɛ min ye masala ye ale b'an yira an bɛ se ka kɛlɛ kɛ sisan ka wuli et puis an si tɛ se lu kɔnɔ kɛlɛ nin a bɛ mun lafa an ma ko ni karamasa ni a bɛ ten n t'a fɛ e tɛ ala ye o an ka sabari ɲɔgɔn ma an ka yafa ɲɔgɔn ma ni ko bɛ yen dugu kɔnɔ ni ko bɛ famille kɔnɔ an ka sigi ka kuma min wajulu kɛ 13 heures tuma na a ko débat ni k'a ye ni an ma solution sɔrɔ la a ye don kuranna kɔnɔ solution bɛ yen mais mun kama an bɛ taa kuma ka taa kuma an tɛ ɲɔgɔn fɛ dɔw bɛ don karamɔgɔso ka don joso ka ɲɔgɔn tiɲɛ vraiment an ka sabari ɲɔgɔn ma famille denw an ka sabari ɲɔgɔn ma minnu politique kɛ an ka sabari ɲɔgɔn ma politique ma lawuri ko ka kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn ye politique ma lawuri ko an ka ɲɔgɔn faga ni politique kɛ i tɛ ɲɔgɔn i bɛ ala dari ko a ka faga i b'a politique kɛ jɔn le an ka sabari ɲɔgɔn ma thème ni développera bi ni thème ɲɛnama lo paix et cohésion sociale foyi tɛ se ka kɛ diɲɛ na ni paix tɛ s'il y a pas cohésion foyi tɛ se ka kɛ an bɛ boli ka wari min yala de s'il y a pas cohésion la i bɛna wari nin sɔrɔ mais i tɛna se k'a dɔn i bɛ se ka miliyari dɔ jifara mais bandiw kama i tɛ se ka bɔ ka taa i ɲɛnata fɛn san est ce que kun b'ara wa donc ne ta ye fori ye aw ni ce ko bɛ kɛra bi na nin vraiment a diyara ne ye aw ni ce ala k'a bɛɛ sɔn si la an ka sabari ɲɔgɔn ma an ka sabari ɲɔgɔn ma ni ko ko donna an ka sigi ka kuma an ka sigi ka kuma donc n bɛna kuma lɔ yan ten comme tere banna ne donna min na a ka yafa n ma n ma lawuri o la salamu aleykum n'o le alhaj abdulkarim sino
Alhaji Abdul Karim Sino donc an sera ma ale le parrain ka bɔ Bobo Dioulasso inchallah. Assalamu alaikum wa barakatuh. Ani sigi kun jana an tɛna kuma ni caya an na yafamadeli kɛ an faw n'an kɔrɔw n'an dɔgɔnin n'an jɛɲɔgɔn a b'an kɛ an ka parole ta donc sigi min bɛ bi nisɔndiya sigi le sigi min bɛ bi ne y'a jateminɛ ka filɛ lɔnba fila lo an farala ɲɔgɔn kan juma ye lɔnba ye silamɛw bolo jama min farala ɲɔgɔn kan bi ni o farala silamaya tagabolo de kan donc nisɔndiya lo fo n ka jama no fo foli premier ye jama min ye o ye dugutigi Biraka dugu ka dugutigi n'a ka jama foli premier wolo le ye deuxième foli min tigi o le ye silamɛw minnu bɛ Biraka dugu silamɛw foli kɔfɛ o ye Biraka dugukaw bɛɛ n'a ka lamɛnimɔgɔw bɛɛ ye foli dira o ma o foli kɔfɛ mɔgɔ o mɔgɔ sera ka déplacer ka na yɔrɔ la bi foli bɛ o bɛɛ ye collectif ka jamakuru min y'a daminɛ san 25 an bɛ o fo Ala ka si ni kɛnɛya d'an bɛɛ ma donc minnu bɛ o soutenir fana an bɛ dugawu kɛ Ala ka se di parce que soutien ti wari dɔrɔn ye hakilinata b'a la jigɛ b'a la bɛɛ bɛ soutien kɛ ni ka manière de an bɛ dugawu kɛ Ala k'an bɛɛ dɛmɛ Ala ka si ni kɛnɛya d'an bɛɛ ma Ala k'an bɛɛ laban ko ɲa parce que silamɛya ni bon karamɔgɔ kɔni o y'a bɛɛ cɛ ka ban o b'a bɛɛ fɔ lon bɛɛ ni fɔ ni mɔgɔ min banna sisan o ne do banna a b'i bolo de parce que ne tasuma mɛnna ni bɛna bibi min na bibi min banna ni wolo de banna ka don ko wɛrɛ sinon minnu nana so ni bi don tasuma la donc silamɛya fana bi tan ne mɔgɔ y'aw wele donc ya man kan ka ban parce que diɲɛ bɛɛ ni diɲɛ lamunumunu ka taa sɔrɔ yɔrɔ min hakili ka kan ka sigi yɔrɔ min na o ye silamɛ yɔrɔ de ye wari ko tɛ se ka mɔgɔ hakili sigi bi mɔgɔbaya tɛ se ka hakili sigi bi fo Ala ko donc Ala ko fana ma fɔ ko ni wari b'i fɛ i bɛ kɛ silamɛ ye a ma kɛ ni wari t'i fɛ i bɛ kɛ silamɛ ye silamɛya ye mɔgɔ bɛɛ t'ale ye mɔgɔ bɛɛ bɛ laban ale de kan donc n'a y'a ye an n'o bɛɛ mɔgɔ sɔnna ka na yɔrɔ la bi ni wari ko tɛ foyi tɛ ko Ala le donc comme Ala ko don an bɛ jɛ ka dugawu kɛ Ala k'an bɛɛ dusukun sabati ani Ala bato ye Ala k'an bɛɛ dusukun sabati ni Ala bato ye jama o jama min nana an bɛ dugawu kɛ Ala k'o bɛɛ segin so ni hɛrɛ ye Ala ka kɛ nalen ka kɛ baraji ye Ala ka kɛ arijana ye an bɛɛ bolo an bɛɛ ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ arijana na Ala k'an dɛmɛ Ala ka Burkina Faso ni y'an sɔnma Ala ka Burkina Faso y'an sɔnma ɲaga min bɛ yen Ala k'a nɔgɔya Ala k'a nɔgɔya Ala k'an ka jamana basigi Ala k'an bɛɛ laban ko ɲa Ala k'an laban ni la ilaha illallah Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam. Nana kuma Sosuko ka directeur placé la a kun ka d'a ye a ka kɛ nin wagati in na mais baara sira lo baara lo y'a kɛ a ma se ka yan sɔrɔ donc ko ni nana se n ka foli d'a ma ka foli di Bereka dugu dugutigi ma ka foli di silamɛ bɛɛ lajɛlen ma ka foli di n'i y'a ye an sigini bɛ yan dɔw lo ye a labɛn ka bila n'o ye collectif mɔgɔw ye donc k'an ka foli kɛ ka foli di collectif mɔgɔw ma hali bile u bɛ baara min na Ala ka sini kɛnɛya d'u ma Ala ka sababu ɲuman k'o ye Ala ka garisɛgɛ ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma vraiment a ye kuma min fɔ an tɛ se k'a bɛɛ fɔ parce que a nisɔn diyara fo k'a dama tɛmɛ ni i ka ko bonya di mɔgɔ ma i fɛn bɛɛ d'a tigi ma a kɛra komi ni mɔgɔ y'i muso d'i ma mɔgɔ n'a ye muso d'i ma a ye fɛn bɛɛ kɛ ye donc a nisɔn diyani a y'an ci ko an ka na foli d'a ma donc an bɛ dugawu kɛ mɔgɔ caman bɛ yen dawa ni kuma fɔra ka na se sisan ma o caman mɔgɔ caman tun bɛ yen o tun b'a ɲini a ka kɛ o ɲɛna mais Ala b'a latigɛ donc an bɛ dugawu kɛ o mɔgɔ ninnu ye olu tɛ yen bi o ma foyi kɛ Ala la an mun bɛ yan fana
a ma fɛn di ala ma donc an b'ala dali ala ka hinɛ o la ala k'o layɔrɔ suma ala ka yafa k'o ye ala k'a gɛn kun an yɛrɛ la ala ka wagatini di an yɛrɛ ma vraiment an nisɔndiyara ne yɛrɛ kɔni n ka première fois lo ye ka kɛ dawa kɛnɛ kan mais n b'a ɲini ala fɛ mɔgɔ tɛ se ka kuma ka tɛmɛ ala ta kan sini kɛnɛya kɔnɔ n'ala ka gɛn ye san wɛrɛ ta a bɛ kɛ yɔrɔ min na inshallah n yɛrɛ bɛ fara jama kan komi an balimacɛ min tɛmɛna sisan a ko dawa kɛra sanbulatu kɔrɔ ko mɔgɔw taara o wasara ale yɛrɛ bɛ nana ni mɔgɔ min ye o ka ca mɔgɔ 70 ye donc an bɛ ballon sɔgɔ k'a di beregakaw ma parce que défi dɔ lo a nana lancer beregakaw ye a y'a mɛn an b'a ɲini aw fɛ san wɛrɛ ta an ka kɛ mɔgɔ 200 ye o yɔrɔ la n'a yɛrɛ bɛ se ka tɛmɛ mɔgɔ 200 kan an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ la n'ala ka jɛn ye vraiment foli b'a bɛɛ lajɛlen ye ala y'an ɲuman sigi an b'ala dali ala ka an ɲuman wuli tile da min an bɛ nana baara kɛ ala ka a se k'an ye ala ka fanga don an na salamu alaikum wa rahmatullah de la Sosiko tɔgɔ la inshallah awa a ye lafari min kɛ ka message min fana lancer beregadugukanw ye a tulo b'a la donc o la hali bele ala k'an kɛ message labatobaga ye inshallah awa o tɛmɛnen kɔ an bɛna na se min ma o le ye communauté musulmane beregadugu ayiwa ne bɛna kuma communauté musulmane tɔgɔ la a ma kɛnɛ nin sɔrɔ donc ne kɔni bɛ communauté la mais ne bɛ information na donc comme président ma se an tɛ se ka to yen donc président tɔgɔ la ani bureau yɛrɛ tɔgɔ la vraiment ko min kɛra an fɛ bi nisɔndiya ba lo an bɛ dawa ɲɛmɔgɔw fo ni fori min ye fɔ ala ka taa kɛ a sara ka kɛ arijinɛ ye an nisɔndiya ni ba lo a bɛna se ka kɛ n tɛ se ka kuma ko min b'a fɛ an tun b'a lɔ ko an bɛna se ka dawa nin sɔrɔ an nana sɔrɔ ka se ka na fɔ ko a lon an b'a a kɛnɛ ye ten an ka dugawu bɛ nabaga biɛ ye an ka se ka tile 3 nin kɛ hɛrɛ la ala m'o kɛra ye ka se ka sɔgɔ ka taa denbayaw sɔrɔ hɛrɛ la ala m'o kɛra ye an bɛ dugutigi fo a ka dugawu k'an ye a ka dugawu jaabira an b'a fo sini kɛnɛya ala k'a di an n'a ma an b'an ka faamaw fo o lɔra an jigiyara hali ala kana o dɛsɛ nabaga bɛɛ an y'o fo an b'an ka parrain fo n'o ye Mɔkutari Kone ye ani Burama Kone fɛn fɛn y'a nin don ka se k'an dɛmɛ an ka foli bɛ bɛɛ ye n tɛna se ka taa ni kuma ye ka janfa ala k'an ɲuman yɛrɛ kɛ assalamu alaikum patron ye ka bɔ Bobo n'o le ye a Sheikh Abdullahi Boro awa n'ale ala barakatu an b'an ka kuma daminɛ ni ala tɔgɔ de ye a karamɔgɔcɛ ko an bɛ kuma daminɛ ni Alahu Taala tɔgɔ ye an b'a ɲini ala fɛ ko an b'a ɲini ala fɛ an ka kuma nin kɔnɔna na an ka kuma kɔnɔna na a ka bɔ dusukun na a ka bɔ dusukun na ka taa sabati dusukun na ka taa sabati dusukun na ka nɔrɔ bila kuma nin na ka nɔrɔ don kuma nin na ka nafa don kuma in ka na nafa don ara a ka a fɔbaga nafa a k'a fɔbaga nafa k'a mɛnbagaw bɛɛ nafa ka tila k'a mɛnbaga fana nafa waati man jan tuguni o waati man jan tuguni dɔ kɛra an bɛ ala tando de ye an bɛ ala tando an bɛ ala barikada an bɛ ala barikala ka ala tando tuguni ayiwa an bɛ ala tando an bɛ ala barikada ka tila ka ala tando k'a barikada k'a tando k'a barikada cogoya la cogoya min fɔ anw yɛrɛ bɛ taa dɛsɛ sabu munna ala ye hɛrɛ mun k'an ye an tɛ se k'a jate hali n'an k'an ma jate an t'a da dɔn o tɛmɛnen kɔ n bɛ collectif fo ɲinan o ye garibucɛ de ta k'a kɛ patron ye garibu ni patrɔnya e yɛrɛ o kɔni ne ka muso kuma dabila sa o tuma na bamananw ko ni mɔgɔ y'i bonya kana ɲaga i yɛrɛ la ale yɛrɛ de ye mɔgɔba ye komi mɔgɔba don mɔgɔba fana tɛ mɔgɔ dɔgɔya cogo dɔn
a b'o cogoya la ni mɔgɔ y'i dɔgɔya a kan'i tɔɔrɔ ale yɛrɛ ye mɔgɔnin de ye mɔgɔnin yɛrɛ fana ti mɔgɔ bonya cogo dɔn fiyewu n'o tɛ adamaden man kan ni dɔgɔyama ye sabu ala ko kuranɛ kɔnɔ wala kar karramna bani adam ala de ye adamaden dan ale ye danfɛn bɛɛ dan mais a ye adamaden ta tɔgɔ la ko ale ye adamaden bonya adamaden ka kan ni bonyani ye dɛ ni mɔgɔ ye adamaden dɔgɔya mɔgɔ fɔlɔ min bɛ kɔn ka dimi o de ye ala ye ala ka fɛn bonyani i b'o dɔgɔya cogo jumɛn i ni ala de bɛ kɛlɛ la o donc o la an bɛ collectif fo dan tɛ foli min na o tɛmɛlen kɔ ka parrain ninnu fo anw ka patron ya nin o kɔni kɛra o ye garibucɛnin kanu dɔrɔn o kuma k'a tɔgɔ d'a ma a diyara an ye mais aw ni collectif le bi jɛ ka tɔw fo ka parrain fo o bɛ dɔ in fɔ cogo jumɛn ko parrain an bɛ tila k'o fana fo parrain ninnu bɛɛ an b'o bɛɛ fo ka tila tuguni ka o fo danti foli min na o ye baara min kɛ baara in kɔnɔna na o saraba ye ala dɔrɔn de ye ala de bɛ se k'o sara o y'o pɔsi don a la o tɛgɛ ala k'o sara o yɔrɔ la o y'o hakilila miiriya don a la yarabi ala k'o sara o y'o fanga don a la yarabi ala k'o sara mɔgɔ min n'i ye 1000 don nin ko in na n b'a ɲini ala fɛ ala k'a kɛ 100,000 k'a d'i ma n'i ye 1,000,000 don a la ala k'a kɛ miliyari wari min yɛrɛ tɛ ban yarabi ala k'o nɔgɔya ye k'a bɛɛ lajɛlen fo yɔrɔ jan ni yɔrɔ surun baara min bɛ fɔ k'i y'a kɛ i yɛrɛ ye o de filɛ nin ye n bɛ kuma k'a ɲɛsin an balima commerçants ma Elhaji Sino a y'a cɛsiri nin n'a ɲɔgɔnnaw la nafolo n'i ye villa caman jɔ ka château caman jɔ ka étage caman jɔ ka mobili caman sɔrɔ a bɛɛ ye don dɔ tiɲɛ de ye n'i sara ka ban a kɛra tiɲɛ ye fɛn min ye halala ye n'i sera ka misiri jɔ k'a di ala ma i muso ta t'o la i den ta t'a la i kɔrɔ ni dɔgɔ si ta t'a la o ye i halala de ye awɔ i bɛ t'o de sɔrɔ ɲɛfɛ a b'o cogoya la o jɔra sisan k'a fɔ a y'i minnu kɛ ka mobiliw juye ka mɔgɔw cɛ ka na ka tila k'a bolo don a la o tuma na ninnu de ye e halala ye sijan kɔfɛ i bɛ sa ka taa fɛn min sɔrɔ i ɲɛfɛ i y'a faamuya o ɲɔgɔn de filɛ nin ye tiɲɛ ti nin ye dɛ nin ti to kɔfɛ dɛ i bɛ taa ninnu sɔrɔ i ɲɛfɛ de o la an b'a ɲini ala fɛ mɔgɔ o mɔgɔ i bolo don collectif la ka baara kɛ ɲina ani san tɛmɛlenw na i sara de bɛ ala bolo yarabi ala k'i sara hɛrɛ la n balimaw n bɛ kuma laban yɔrɔ jumɛn o ye bɛɛ k'i cɛsiri adamaden o adamaden i ka duɲalatigɛ bɛɛ ye fu ye i ka duɲalatigɛ bɛɛ i wolonin ni sanni bamufani ni kasange cɛ la a bɛɛ ye fu ye fo i ye sangani min kɛ ala ko la i ye sangani min kɛ ala ko la o tɛ fu ye dɛ wallahi o b'i ɲɛfɛ e y'i ka butigi datugu ka na yan k'i ka magasin datugu ka na yan k'i ka occupation bɛɛ to yen ka na yan hali ni baara tɛ mɔgɔ fɛ i bɛ se ka lafiɲɛ don i y'o lafiɲɛ bɛɛ to yen ka na sigi ala kosɔn ninnu wagati ninnu ala kɛlen bɛ ka ninnu wagati ninnu recenser ala fɛ de kabi bɔra i ka so ka na se collectif la sɛbɛn de bɛ malikaw bolo biki de bɛ malikaw bolo kabi bɔra i ka so i nana se collectif la biki de bɛ malikaw bolo fɛn de b'o bolo o b'a kan n'o bɛ baraji suuru la dɔrɔn i ka kayi kɔnɔ wallahi bi kuturu bɛɛ o tɛ jurumu sɛbɛn ye dɛ o bɛ to ka baraji de sɛbɛn i ka kayi kɔnɔ a ma ban dɛ
sini bɛɛ o bɛ to ka baraji sɛbɛn samedi dimanche o bɛ baraji sɛbɛn fo lundi ni nana taa so tuma min na mais aw ko cogo jumɛn adamaden b'a si hakɛ dɔn ala fɛ wa wallahi i ka ɲɛnamaya bɛɛ ye gansan ye a bɛɛ ye fu ye a bɛɛ ye pɛridi ye fo i ye min kɛ ala ko la bilahi anw bɛɛ lajɛlen min bɛ yan an min bɛ yan an bɛɛ bɛ nimisa an bɛ nimisa cogo jumɛn maa ni kafiru ka nimisa cogo tɛ kelen ye sabu kafiru bɛ nimisa de ye komi mun kosɔn olu fana ma se ka dɔ kɛ silamɛya la mais anw ka nimisa an bɛna fɔ ko baara in danna tile 3 ma o de ye nimisa ye wallahi na ala ye nin baraji jira anw na lahara don an bɛ nimisa ko mun kosɔn collectif yɛrɛ ma bila 2 semaines mun kosɔn an b'a kɛ 1 mois mun kosɔn kalo o kalo an b'a kɛ donc o la collectif de ye tɔn ye an fɛ Burkina tɔn min i bɛ se k'i bolo siyan ma ko parti tɛ silamaya min authentique min bɔra ala kɛrɛfɛ sallallahu alaihi wasallam n'i ye sunnamɔgɔ ye collectif ko i bisimila n'i ye tijaniya ye collectif ko i bisimila n'i ye kadariya ye collectif ko i bisimila i ye ansardini mɔgɔ ye collectif ko i bisimila a ye na dɔrɔn an bi ala ko in kɛ n'an taara ala fɛ sara bɛ yen jugement tɛ yan o tuma bɛ aya kelen fɔ k'an yɛrɛ hakili jigi ka silaba bɛɛ hakili jigi n ko ala ko inna ilayna iyabahum summa inna alayna hisabahum c'est-à-dire ne bɛ fɛ ka karamɔgɔ ɲininka aw ɲinana nin kɔ wa walikɛla a b'a fɛ k'a yɛrɛ ɲinan de ala ko nafolotigiw bɛɛ fantanw bɛɛ dɔnnibaa ni kunfinw bɛɛ ko an bɛɛ bɛ segin don dɔ ka taa ale ala fɛ summa inna alayna hisabahum ko jugement ye ale ala kelen ta de jugement tɛ limamu ta ye karamɔgɔ ta tɛ ko i kalan kɛ misira e ta tɛ ko i kalan kɛ saudi e ta tɛ maka limamu ta tɛ ko jugement ye ale ala ta de ye ala de y'a disi gosi mais ni ala y'a disi gosi n'a ka jugement ye o mais pourquoi aw bɛ jugement kɛ duniya kɔnɔ yan a ye ɲɔgɔn woloma ko anw le ye nin groupe mɔgɔ ye anw le b'a alijɛnɛ kɔnɔ ko tɔw bɛ jahanama kɔnɔ ni mo jugement le n'i y'a tigi yɛrɛ ɲininka min bɛ nin kuma fɔ pour le moment alijɛnɛ yɛrɛ bɛ yɔrɔ jumɛn de i b'a ɲininka alijɛnɛ yɛrɛ bɛ yɔrɔ jumɛn sisan a t'o dɔn n'i ko a bɛ sanfɛ o tuma n'an sara o bɛna an cɛ ka taa an bila ye wa ou bien u bɛna alijɛnɛ sama ka na n'a ye a t'o fana dɔn i don ko aw ta don alijɛnɛ ye ta ye n balimaw ala kira sallallahu alaihi wasallam a ka sahaba 4 nin bɛɛ wallahi ala kira y'a tɛgɛ sin o ma a ko ninnu de bɛ alijinɛ kɔnɔ k'o to duniya kɔnɔ mais o tora jɔyɔrɔ de la fo ka taa sa Seydina Bakari ko n'ale sen kelen donna alijinɛ kɔnɔ sen kelen ma donba hali bi ale ma da la k'a sɔrɔ ala kira y'a fɔ a ye ko a bɛ alijinɛ kɔnɔ n'a fɔra ko Seydina Bakari siranna o a hamina o a jɔrɔla o kuma bɛ ne ni ma ka banji min ka su ka na tuubi ka don silamɛya ko e t'ale alijinɛ ye mun bɛ alijinɛ k'e ta ye ya rabbi ala k'an n'aw dɛmɛ ala ka hamu nɔgɔya sababu ɲuman bɛ ala bolo ala k'a k'a ye sababu jugu ala k'a bɛɛ kisi a ma ya rabbi ala ka baraji d'aw ma ya rabbi ala ka tɔgɔ ɲuman d'aw ma anw nana hɛrɛ la cogo min na ala k'an anw ɲumanw segin hɛrɛ la tan ka taa somɔgɔw sɔrɔ hɛrɛ la ka dɔ fara collectif kan hali bi ma ɲina kuma kelen kɔ n bɛ fɛ k'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ ka kɛ collectif sen ye bɛɛ ka kɛ collectif bolo ye bɛɛ ka kɛ collectif da ye collectif bi sɔrɔ k'a yɛrɛ sɔrɔ n'a ye ko in bɛɛ ta k'a di collectif ɲɛmɔgɔw ma o tɛ se collectif k'e ta ye n'i y'a k'e ta ye bɛɛ ka campagne kɛ alhamdulilayi rabbil alamin fɛn min bɛ laban o de filɛ nin ye dɛ n'o tɛ anw fɛ Burkina yan maire dɔ bɛ yen tuguni wa député dɔ bɛ yen tuguni wa ministre dɔ bɛ yen tuguni wa
foyi bɛ taa ni olu ye politikiw ye an da tora mais min bɛ laban o de filɛ nin ye wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ko kuncɛyɔrɔ la voilà an ye mɛnni kɛ an bɛ sera ko kuncɛyɔrɔ la n'ala sɔnna awa waliɲumandɔn sɛbɛn damani bɛ yen donc o bɛna na di mɔgɔ damani ma inshallah o ka waliɲuman tɛmɛnenw na o ye baara caman de kɛ collectif kɔnɔ donc collectif bɛ fɔ k'o waliɲuman dɔn awa ni bataki dɔ ye ni sɛbɛn dɔ ye k'a yira la k'a fɔ ko ye min kɛ collectif la collectif ma ɲinɛ a kɔ collectif y'a lɔ o ye donc o la o waliɲumandɔn sɛbɛnw bɛ yen n'ala sɔnna an balimakɛ Sanu Mamadu ale bɛna na awa o waliɲumandɔn sɛbɛn ninnu di a tigiw ma inshallah a ka laɲini a ka se ka di bɛɛ lajɛlen ma mais bɛɛ n'i ka lon fana inshallah ni min ka lon sera awa a bɛ di ma inshallah awa o la Sanu an tun taara lege ma awa Ibrahima Fabiri Sanu ale de tun kɛra awa maire fɛnkɛ ye parrain ye legemakanw fɛ a ye bonya caman kɛ donc o la waliɲumandɔn sɛbɛn bɛ yen k'a di a ma donc mais komi a ma se ka kɛnɛ sɔrɔ n'a y'a sɔrɔ legemakan dɔ bɛ yen a bɛna monsieur le maire ka waliɲumandɔn sɛbɛn minɛ k'a lase a ma inshallah. an balimakɛ Alhaji Abdul Karim Sino ale bɛna na waliɲumandɔn sɛbɛn minɛ k'a di lege ma k'a di Bubo central maire central ma. Juma awa Isa Kulibali an ka cɛkɔrɔba ɲuman collectif bɛ yɔrɔ o yɔrɔ e ye cɛkɔrɔba in bɛ yen dɛ a t'a ka kɔrɔya filɛ a t'a ka si filɛ donc o la collectif ko a b'a fɔ ka barika la awa k'a bɛ min kɛra collectif ye k'a dɔ la Isa Kulibali an bɛna taa foro baara kɛ cɛkɔrɔba in bɛ n'an ye avant n'a taara Imam Sabti Sanogo mais a fana ma se ka kɛnɛ sɔrɔ inshallah n'a y'a sɔrɔ a ka lasigiden dɔ bɛ yen donc a bɛna a ka waliɲumandɔn sɛbɛn minɛ ka taa di a ma inshallah. kuncɛyɔrɔ ma n'o de bɛna kɛ duwawu ye mais san n'o bɛna na kɛ awa kuma bɛ an ka karamɔgɔkɛ Sheikh Alhaji Abdulahi Boro awa kuma b'a fɛ kɛrɛnkɛrɛnya ma a b'o message lancer an bɛ sɔrɔ ka duwawu di Beregadugu imamba ma ale bɛ sɔrɔ ka duwawu kɛ awa an bɛ sɔrɔ ka sira di ɲɔgɔn ma inshallah. collectif bureau de ye cikan dɔ kalifa n na ala ka tɛmɛlen kɔfɛ ko n ka o lase nabaga bɛɛ ma o kibaruya o de ye ko ka mɔndɔkaw fo mɔndɔkaw o ye hectare 11 de di collectif ma hectare 11 a dira ma ni bi fana a bɛ san damani bɔ han alors donc collectif bɛ sɛnɛ kɛ a kɔnɔ collectif ta don mɔndɔkaw tɛgɛ bɛ sanfɛ mɔndɔkaw ka kan ka fo sabu o ye fɛn dɔ de di fɛn min ti ban o bɛ de wele ko sarakatun jariya saraka min bɛ boli a ti ban fewu mɔndɔ silamɛw bɛɛ lajɛlen nin de bɛ sɛbɛn o tɔgɔ la aw sara ka foro minnu to yen foro ninnu ye tiɲɛ de ye dɛ a ka denmisɛnninw b'a tila n'a ka d'u ye u bɛ ko ɲuman kɛ n'a wari ye n'a ka d'u ye u bɛ kojugu kɛ n'a wari ye i bɛ taa balo sɔrɔ i ɲɛfɛ mais ni a ye nin min di ala ma k'a di collectif ma walahi ni baraji de bɛ sɛbɛn aw ka cahier kɔrɔfɔ la ala aw bɛ taa sɔrɔ a ɲɛfɛ mais message mun dira a ma sa ko an ka lase o de ye collectif b'a fɛ ka baara de kɛ foro in kɔnɔ ni de b'a fɛ ka baara kɛ foro kɔnɔ f'i ka kɔlɔn sɔrɔ u bɛ tubabu kɔrɔ min wele ko forage collectif ka mago bɛ forage de la ka sogi foro in kɔnɔ collectif ka foro kɔnɔ mun kosɔn ka se ka baara kɛ n'a ye alakira sallallahu alaihi wasallam a ko ni mɔgɔ sara i ka baraji bɛɛ tigɛra a banna o an ye fajiri seli tari an ye seli fana seli
an ye lasara seli a tɔ dɔrɔn fitiri ni ala y'a sɔn sera a bɛ fitiri seli n'a y'a sɔn sera nin kɔfɛ kalo kelen an b'a bɛɛ seli n'a y'a sɔn sera nin kɔfɛ san kelen an b'a seli walayi n'a y'a sɔn sera kɔfɛ san 200 an b'a seli yarabi ala ka sɔn sera si de bɛ silamɛ nafa mais don min na n'i sara don i ka seli baara don i ye min kɛ o baraji de b'i ye mais est ce que i bɛ se ka baraji wɛrɛ sɔrɔ ka fara a kan tuguni wa a banna o mais saraka jariya ni mɔgɔ o mɔgɔ sera ka kɔlɔn sugi foro in kɔnɔ tant que ji b'a la mɔgɔw bɛ ji in bɔ k'a min u bɛ ji in bɔ ka sɛnɛfɛnw arrosé n'a ye ka ji in bɔ k'o na yanni k'o yɛrɛ nafa fo duniya wuli o baraji bɛ sɛbɛn ye de n balimaw e ala ni kɔni ala ka se k'anw ye c'est à dire anw mɔnɛlen don ni sebaaya yɛrɛ tɛ kuma mɔgɔ fɛ an bɛ taa nin sogo dɔrɔn ka collectif wele k'a lakile daba hɔn minɛ sahaba dɔ min bɛ yen ni de y'ala kama ko ye mɔgɔ min b'a fɛ i ka baraji yɛrɛ kana lɔ pewu i ɲɛna baraji bɛ sɛbɛnna i salen kɔfɛ baraji bɛ sɛbɛnna o kuma dɔ filɛ collectif ko k'a mago bi fourage la k'a sɔgɔ a ka kɔlɔn kɔnɔ a ka foro kɔnɔ foro min mɔndɔkaw mɔgɔ sɛbɛw y'a di balimaw dugu o dugu bɛ yen min ye burusi kɔnɔna dugu ye ala bɛɛ bɛ se ka ɲɛbɔ collectif bɛɛ bɛ se ka ɲɛbɔ mɔndɔkaw fɛ o bɛɛ ka dugu tɛ se ka ɲɛbɔ mɔndɔkaw fɛ wa hali n'a ma se ka hectare 11 ni n'a ye hectare 5 di o ka ɲi don n'o ye kɔlɔn fana sɔgɔ kɛ donc o la aya mɔgɔ o mɔgɔ ni ala y'a nɔgɔya ye o de filɛ nin ye hali ni ala ma bɛɛ nɔgɔya ye ala ye min kɛ k'aw kɛ foro in kɔnɔ i b'a kɛ ala kosɔn ka i kɔ don walahi ala y'a ye awɔ ala b'a dɔn ala bɛ nin saratiw ninnu fana bɛ yen yarabi ala ka n'aw dɛmɛ o kibaruya min fɔ ko an ka sɛbɛn siyama o de filɛ nin ye salamu aleykum wa rahmatulahi wa barakatuh min di nin a san 10 kɔ de filɛ nin ye karamɔgɔ ala de ka d'o ye o n'o to bɛ se ka feere ka wari dun foroko yɛrɛ foro bɛ sɔrɔ bi yan donc mɔdɔ ko kan ka fori o de bana min sera ka kɔlɔn sugu a kɔnɔ fana o fana tigi bɛ fo ka fo lahara yarabi ala k'an dɛmɛ ala ka nɔgɔya aw yɛrɛ ye an ka se ka kɛ sani mɔgɔ yɛrɛ k'a fɔ ko b'a kɛ salamu aleykum wa rahmatulahi wa barakatuh. an bɛ kuma an bɛna fili ani cɛ an bɛ dugawu kɛ min ye dugutigi yɛrɛ ye a b'an cɛmancɛ a fana ye silamɛ de ye bi an bɛ fɛn o fɛn kɛra silamɛya kɔnɔ dugutigi b'an kɔnɔ dugu yɔrɔ bɛɛ a bɛ yen denkuli yɔrɔ bɛɛ a bɛ yen an b'a fo an b'a fɔ a fana diyara ne min fana bɛ yen bi alihamudulilayi n bɛ ala tando k'ala tando ko kɔrɔ kan parce que mɔgɔ y'a ka kuma don buna adamaden dɔw bɛ yen n'ala ye fɛn min den kun na ko i tɔgɔ bɛ fɔra a bɛ fɔ n'o tɛ mɔgɔ caman collectif ka na an fɛ yan a baara an yɛrɛ la alihamudulilayi ala nana n'a ɲuman ye ala ka segin n'a ɲuman ye a bɛna fɛn o fɛn kɛ a y'a miiri pereka dugu ka arijana de di a ma arijana ni ala k'a di an bɛɛ lajɛlen ala ka aw ni si bɛɛ k'aw ni kɛnɛya bɛɛ collectif ni ala ka barika don a la min ka gili nin ma ala k'o kɛ ala ka jɛmabaga bɔ a la jɛmabaga min bɛ se k'a kɔrɔta k'an bɛɛ lajɛlen se a kɛnɛ ma ala k'o k'an ye ala ka na o ka taama fɛn dɔn ta komi farigan bɛ ne la kuma ka gɛlɛn fɛ dɔɔnin o kosɔn n bɛna dugawu k'aw ye wa ala de bɛ kun da cogo den sa ŋɛɲɛ dɔn ni e de tɛ se k'i ka ŋɛɲɛ dɔn wala n bɛ dugawu kɛ ala nana n'a ɲuman ye cogo min na ala ka segin n'a ɲuman ye a nana boli fɛn min na ala ka sira min taama ala k'a kɛ lomura baraji ye k'a kɛ heji baraji ye heji yɛrɛ tɛ se ka sɔrɔ n'i ma dɔ bɔ a bɛ fɛn o fɛn kɛra nin a sara b'an laburu ala k'a kɛ hɛrɛ ye beregadugukaw an fana k'an cɛsiri ala an tɛna se ka fɛn sɔrɔ ka di dunan ninnu ma an k'o barika ka barika latɛw ye k'aw minɛ ka ɲɛ parce que o nana arijana latigɛ di an ma ko bɛɛ kɛra bi beregadugu a ɲɔgɔnma deli ka kɛ silamɛya kɔnɔ parce que ka ni ɲɔgɔn jama lajɛ ka wajibi kɛ tile 3 n m'a fɔ ko silamɛw tɛ kɛ ye dɛ mais a ma kɛ fɔlɔ o kɛra dugutigi nin tile la n'o ye abudulayi ye ka na kɛ ne fana ka tile la n'o ye tarawele usumani ye ne bɛ ala fo an bɛ ala barika
اللهم إنك رؤوف رحيم يا ربنا وبيعطيك يا الله بهذا كل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزل الملك من تشاء وتنزل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتولد الحي من الميت وتولد الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب بسم الله الكافي بسم الله الكريم بسم الله الفتاح بسم الله الرزاق لا إله إلا أنت الزواج المتفصل تفصلني بما تفصل تبي على محمد نبينا على نبينا المكرمين فما إن كان من المكرمين فارح وريحان وجنات النعيم وما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وما إن كان من الكاذبين دالون فنزل من الحميد وتسلية الجحيم إنها جلحق اليقين فاستبي باسم ربك العظيم اللهم إني أسألك يا الله يا الله يا الله العظيم أزلنا رزقنا يسون كان في كل مكان بقراءتك وسلطانك إنك على كل شيء قدير وأنت ترزق من تشاء بغير حساب وأنت الفتى رزق من تشاء بغير حساب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الفاتحة مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين